Hi, in this new video we are going to talk about how to express likes and dislikes. En este nuevo video vamos a hablar acerca de cómo expresar las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. You may like or dislike something, or you may like or dislike doing something. When we talk about something, we talk about food and things. For example, I like chocolate. Cuando hablamos de comidas o de cosas, es más simple porque solamente agregamos la palabra de la cosa que nos gusta. Por ejemplo, me gusta el chocolate. But when we talk about something, we are actually talking about hobbies, sports, or activities. So, we mean actions. Pero cuando hablamos de hacer algo, me refiero a los pasatiempos, los deportes, las actividades. A hacer algo, a una acción. So now, let's see how we form those sentences. Entonces ahora vamos a ver cómo formamos esas oraciones. I like walking in the park with my best friend. I like listening to music in my free time. I like reading a book and drinking coffee. If we pay attention to the structure of the sentence, I like walking in the park, I like listening to music, I like reading a book. After the verb like, I am writing a verb with ing. Si le prestamos atención a la estructura de las oraciones, vemos que después de like estoy escribiendo palabras que llevan ing. But some of you may think, but that's what in Spanish we call ando, endo. Algunos de ustedes deben pensar, pero eso es lo que en español llamamos a la terminación ando, endo. Well, actually, in English, when we use the verbs of likes and dislikes and a verb afterwards with ing, it actually represents an infinitive. Cuando tenemos verbos de cosas que me gustan o no me gustan en inglés y tenemos luego una palabra que tiene ing, un verbo que tiene ing, representa un infinitivo. So it would be the same as saying, me gusta caminar en el parque, me gusta escuchar música, me gusta leer un libro. Sería lo mismo que decir eso. So, after verbs that express likes and dislikes, activities can take an ing form or a to infinitive form. Cuando tenemos verbos que expresan cosas que me gustan o no me gustan, vamos a escribir las actividades con ing o con el to infinitivo. Both are perfectly correct, but the one with the ing form is much more commonly used. Los dos son perfectamente aceptables, pero la forma con ing es mucho más utilizada. So, for example, I can say, Gina likes walking in the park with her friend, or Gina likes to walk in the park with her friend. Both are correct, there is no difference. Las dos anteriores son correctas, no hay ninguna diferencia. In general, when we talk about likes and dislikes, we tend to overuse the verb like. Por lo general, cuando hablamos de las cosas que nos gustan o no nos gustan, tendemos a utilizar por demás el verbo like, que significa gustar. But there are many other words and expressions that we can use to express exactly the same. Pero hay muchas otras expresiones o verbos que podemos utilizar para decir lo mismo. For example, enjoy, love, adore, be passionate about. Por ejemplo, disfrutar. El verbo love en este caso no significaría amar, sino sería más como encantar, adorar y estar apasionado por algo. All the verbs that express likes and dislikes can be followed by the ing form. For example, I like doing puzzles, I enjoy taking pictures,
I love spending time with my friends, I adore traveling, and I am passionate about making music. But not all of them can be followed by the to infinitive. Enjoy and be passionate about are two of those exceptions. Todos los verbos que expresan cosas que nos gustan o no nos gustan pueden ser seguidos por la forma del verbo con ing, pero no todos ellos pueden ser seguidos por la forma to infinitive. Dos excepciones a esa regla son los verbos enjoy y be passionate about. Let's look at more examples. I love playing with my dog. Me encanta jugar con mi perro. I am passionate about reading poetry. Me apasiona leer poesía. I like chatting with my friends. Me gusta conversar con mis amigos. I adore going shopping. Yo adoro ir de compras. I enjoy surfing the internet. Yo disfruto de navegar en internet. Let's pay special attention to this sentence. He likes playing sports. Prestémosle particular atención a esta oración. A él le gusta hacer deportes. Remember that as we learned about the present simple, when we have the third person singular, we need to add the s at the end of the verb. So we say, he likes. Recordamos que como aprendimos en la lección acerca del presente simple, cuando tenemos la tercera persona del singular, tenemos que agregar la s al final del verbo. He loves doing yoga. A él le encanta hacer yoga. She adores dancing. A ella le encanta bailar. She likes studying. A ella le gusta estudiar. They enjoy working together. A ellos les gusta trabajar juntos. Now let's take a look at some negative words. Ahora miremos algunas palabras negativas. For example, don't like, dislike. These words mean the same, but dislike is very formal. Don't like y dislike significan lo mismo. No me gusta, pero dislike es una palabra muy formal. For example, I don't like driving. Por ejemplo, no me gusta conducir. Then we have the word hate. Hate is a very strong word. Hate es una palabra muy fuerte, quiere decir odiar. I hate jogging. No me gusta hacer ejercicio. I can't stand. Can't stand significa no soporto. I can't stand reading the news. No soporto leer las noticias. Now it's your turn. What activities do you like and dislike doing?